Radio repon kadung rosak pate elok mate. Pakeni sajen nyareng. Dia bisa laki, je kaje le. Je kaje ke ding bi malau tak nyamak. Turun. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Buk lesok tak lesok bedes dia kan celep kak leku mari sopu elang tanah lesok kak dia buk mun sampean lesok ke bele kak engkau lesok kok tedungah apa yang kaki tok nyetok tibi. Kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, ajunan simulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Badrus Shadiq, seampun mulang kaula ajunan dek kasalerana beten kaula amul jaki beten kaula ngaku ngaki. Ajunan simulja Kiai Haji Syakrani, Kiai Abdul Rafiq, Kiai Abdul Ghafur, tertak kalim ajunan Kiai Abdul Syukir, bersetuju para kiai, setuju para guru sehadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula, namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek setuju seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Sahibul manzil wa sahibud dakwah, ajunan Kiai Haji Ma'ruf Jauhari beserta seluruh jajaran majelis keluarga, pengasuh madrasah atau lembaga pendidikan Miftahul Ulum, bersetuju jajaran tokoh masyarakat baik pemangku tisah beserta seluruh aparatur desa Epon, wali santriwan dan wali santriwati, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir dek keseteja ajunan beten kaula amul jaki. Sepertama ngereng amuci ben asyukur ke Allah kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat semu ke beni coma tampingan bisaos tapi sampai ke akhirat pakuna apolong dalam keadaan kenging ridho Allah.
Satu je sehadir manter ebetetia ahli swarga. Salawat ben salam nyereng aturaki dek Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan samu ke epama so ada ka kelompok se syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Kalaben syafaat ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dak ka neraka Allah manter sakak dinto bedana amin Allahumma. Makanya dalam rangka amat selamat nyuun selamat kaula ben ajunan nak foto esabe ke pendidikan kak dinto tocukna maklen tadi nak foto setako de Allah Subhanahu. Karena kelaben takut de Allah kaula ben ajunan ni kabekal selamat. Jadi selamat ni tak yokor kelaben jabatan, selamat ni tak yokor kelaben tunyah, selamat ni tak yokor kelaben pangkat, tapi selamat ni yokor kelaben takut undek Gusti. Maka Nabi Allah ni janjiin inna lil muttaqina mafaza. Sebekal ontong ni kemudian orang-orang seatena takut de Allah, insyaallah orang tampingan galaksi termasuk orang setakut de ajunan Allah Subhanahu wa taala ben termasuk orang sebekal selamat dunia ben akhirat Allahumma. Namun Nabi Muhammad ni ka ampun aparing pengumuman bahwa orang nikah seneng mulai dunia, bahkan kesenangan kak dinto bakal eki baka akhirat nikah bi Kanjeng Nabi edo buaki beda 4 perkara se-4 nikah mun eka andi bi kaula ajunan kaula ben ajunan dunia bakal dadi orang seneng akhirat insyaallah bakal dadi orang se masuk ke surga. Njandra amin gelu. Allah itu mau andi amin. Keng manter sehadir andi se-4 nika amin. Bitan gula se-4 nika eka bele se-4 nika pada paah sampian ke ngai manter pleman dari pengajian tadi le-ole nggih. Karena makin nika orang ngaji ni tor kadang lo itu mau online nah. Keng laga pengajian de tengah tanya aki apa kok cang yu tahu lebur le. Jadi kalau oleh lebur do, makanya 4 nikah pada paah, 4 nikah kengai, 4 ni manter bisa ayam lagi. Amin. Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang nikah bekal bunga, orang tampingan galaksi ini, mak gawatnya mana galaksi. Ternyata gila ego bola galaksi nikah geladak besi ya kok. Rempak apa rempak geladek rempak ya tambah galaksi pak jadi geladak besi ampun rempak deh iya kok tuh nare. Coba ada 4 nikah mau nikah andi bi kula ben sambian nikah ejamin bunga ejamin jempol ejamin seneng si ajamin benih Khalil Yasin Kanjeng Nabi. Artinya mulai saat debu Kanjeng Nabi ini pasti tepat kak. Karena Kanjeng Nabi ini kesodikul masdu, orang yang tak teman gendam, orang yang selok teman lecek. Kalau yang menyatakan Muhammad Rasulullah bi Quran iqbala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mun seadabu Muhammad Rasulullah pasti tepat lo pada ben Muhammad tampingan. Alang kau nggak mata kok pada nggak Muhammad lagi ayam gua. Mun tampingan makanya mana Muhammad tenggu kendu. Mun Jumat mangkat dibudi mulai ada sandalai korban segentengan. Maki Muhammad cak toro. Arbaun min sa'adatil mar'i. Bada 4 perkara sedati kasenengan kaula ben ajunan. Perhatikan. Kula ben ajunan muntro senengah 4 nika pasti kula seneng.
Mun sampian tak seneng seempak ni berde sebudu salah situ enggak? Karena saya mah seneng empak ni kak. Saya mah ruwet empak dia ni kak. Empian mun susah, empian mun ruwet pasti empak ni kak sebab ada si lain. Saya seneng pasti empak ni kak. Jadi mun sampian seneng pasti marga empak, sampian mun ruwet pasti marga empak ni kak. Maka si empak ni kak becek sampian bekal seneng, sampian bekal bunga. Pertama, seneng ni kayak kau lek kelaben panapa? Antakuna zaujatuhu solihatan. Orang ni kamu terus seneng ah. Reng lake kotu andi bini solihah. Orang bini kotu andi lake so. Benih nyaman soleh. Makin nyaman ni senadi mun bagus soleh. Makin nyaman soleh mun ngecuan sanyu. Reng lake mun terobu ngah kotu andi bini soli. Makanya cek pun kakak gula hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Teti jerengkong India itu jamaah itu memucuk penakan Amerikan kau bilang gini. Tapi mun reng bini ni kalau berdebik reng laki, reng bini ni kalau Allah lagar ekebai lebih setia dibandingkan seorang laki-laki dia bu. Reng laki roh makin setia setiap tikungan ada. Reng laki roh makin setia selingkuh tiada akhir. Atau setia itu sekolah tidak ijazah ada setia aja. Karena senikah anak pering bini nikah mak bi Allah ibni perasaan setia. Perhatikan esena pikir nareng laki benreng bini nikah tak pada mun reng laki ada tangkan cebun badak iya kan jago tak mikir Eropa kok sarung ibu bungkar dulu. Toman gue udah pengajian pas sarung berperangin ke atas. Bocang gue mak tempat ke angin janda aja. Mau pas saya ada binian kapi belato-lato. Suruh mulai kada lagi. Mulai. Cacing tak aku meyu, hah? Lato-lato nanti keluarga aja. Nanti ngoreng sih lo gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Operator tak langkong ebas korangi. Operator ebas nyuun korangin, ihu nyuun korangin, treble nyuun tambah. Cek. Terus kelangkong operator. Itu akhirnya menteri masuk swarga benlon salon nambian. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jan jelas gitu. Lakar reng laki ni beneng bini tak pada. Secara pemangki tak pada. Reng laki ni kan ada tangkat cere. Ni kalau lakar lebur na kering bini bu. Betak parja jem biang. Reng laki ni kering bini beni karo sing udah. Mungkin situ apa kun lebur. Tekun. Coba mun biaran dia macam di umur belum bolong tenyaki ya bang. Ki lebur bangun nemu janda bang. Ku tak nyampit. Oh lah. Apa montek ketek.
Njak yang tak kok rembi kok ada. Nak rembi buk jauh. Maka reng laki nikah hadirin tak pada dengan reng bini. Orang bini nikah pikirannya yang terbesar itu bukan laki-laki, PC, kanong, selo, geleng, kelambi, tas, sandal, skincare, MS Glow. Kejak bedak munding reng bini. Lambak dah ada bedak Kelly. Mari Kelly pah au pipa. Pipa tak osom pah antar ka yen lu. Pan yang kui pah kong led ben muan lu. Mangken MS Glow. Krim pagi, krim siang, krim malam. Mun meleben lu 2 juta. Selake kau sebeda bacaan nai budi. Istri glowing, suami kering ya. Tak gede ngamun pesena kopi ban karet patompas aku beli bedek. Ya keng bote kan. Tera ngurnya. Beni karo berse lecen. Lalak nikah ngulosod dia. Mangkana bini kula tak meliaki bu. Polan lecen. Tak kok kula pan nyium tak belecar. Nja mi tahu senyelket kebujan dagek anda. Mi tahu angak dia. Ele temu lagi ani bun berek jelket kalak dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetireng bini nikah pemikirannya tak ada menikah. Mun nikah pikirna paling raja nikah orang bini. Mun nikah kereng bini maka sampai tua pakun lebur. Makanya lamba beda lagu awara ida laila lamba acret tabala ke ben babi ni atokar. Beda kan hi? Pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Beda lamba hi? Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Mbak aku pagi ya. Nggih, Pak. Ki lebur mun beda para benratin. Bodoh aja. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua yang laki ini magi sepo bagun lebur. Karena lakar secara takdir, mbian tahu saya unjuk rasa nikah sokan Allah nih takdir Allah nikah. Pada ben reng bini nikah maki tua bagun lebur ke kalampi. Bagun lebur ke bese. Bagun lebur ke emas. Lain bu, mun reng laki ini ten ketunya biasa nih. Tekku kalampi ini ku tak darlader bu. Tekku tang cancer. Tak set. Malah kok cana elang isa digelak sih mangkat ke pengajian. Coba tengok leka kalam bina ku tak berlebur ki. Nyar anyar saya burse. Nikah pulan ku cak makin beda imtihan. Mulai beri le setrika nikah. Malam semalam sebelum tendung yo tiaki kat gitu. Bener. Semangkat tegelak semasang kodung setengah jam tak mari. Lain gak lain. Icela kan lebur-lebur nak lampi. Mangkana. Mangkana model kalampi boy. Antara reng laki ben reng bini pada apa tak pada? Tak pada. Tekumun model kalampi laki.
Ane mulai zaman Nabi Adam sampai makin pakun nggak dia? Teku model tak kerong nggak dia ada dia. Aduh munding reng bini ya Allah. Bade searam P2 di nang dia. Bade si ker pakai ini konco. Bade pah miring selaju deh. Bade kerso izin nang dia bade. Bener. Ndak remah. Daster boy, di ngereng bini belum polo model kan. Lambak dah ada. Lebet kong. Lai temu cek bereng acara lebet nang tenang minum es. Lagi badrus sodi acara menik kening neng sing temu cek kiai jua. Pan ku acara mah bah biasanya ku sakancaan ngara. Polan pada kene cilin cok mek kene mun abuluh re tu coba. Are umpama oleh biko kemarin lagi. Panitia, terakhir ada panitia hari ini. Ije pada kene Asilan boleh pentong benak wari biko kemarin. Kule matura teman kauncengan ke acara na TK, jadi TK abedaki imtihan. Kule kapan acara mah, ongko kapi ke atas nak kanani kena. Allah ngarabi nak kanaknya ku siswa anyar kok. Njak terakhir gelur ya ada terakhir. Terakhir akhir ya. Enggak boleh kadang. Yang ku ada muka eko apa itu? Kia boleh dek. Jago lian le, tujuh nak ya, ya, dengan lengakan lak di kurca jalan ya. On, terus. Perhatikan, daster saus di bini, lembek dah ada, sekan kan leer mereka, karo king leer sepadang, lengan lancang, panabit, akotas, padang kau tengah, elang, panabit selengan lancang, ketok gendin dengan banda. Panabit jangan ke atasan ketok di atas deh bu. Lebur pan yang kunyerang seng belum sampai kepeng keluar deh. Panabit pak lurus aku tas seni ke bebena ke atas ada. Tali dua deh. Panabit tali si dua kali si tung malang deh. Mangken ada tali nasa kali kain nato deh. Leku dah si bingung mak bisa cekai pakai tengka apa kalau dia. Kenapa? Kaapa nah? Pakai tengka apa kak? Pakai tengka nah. Kenapa? Lain. Makanya muda pada mereka lampi kak. Antara tangkan cari benyonya dia lain. Tangkan cari mun mereka lampi do mak karoma. Buang ecapah pakai tengka pakoh. Pada perlu yang kui mari sebab boleh. Keng munyai dia kak deh. Mun mereka lampi anyar de pak karoma beni isabe ngolok kaki reng mabere. Andi lako suwe kok. Apa yu? Ada le tekwakile kok mereka lampi anyar ki puri pasar. Jadi dengan kok rencana abulan cucu kok de pak ke pasar pan mau ke lampi anyar le kok abit nemu sopi kok ibne jangan nemu cocok le pun telepon de sederhana kok. Mun selain aku pak tak aku pak dia. Gelak aku pak keti, pal kah. Waalaikumsalam.
kurang seperempat. Saya ba'da zuhur itu masih mau pindah ke Sumber Jambi. Ya saya dapat kol sangat. Ya saya bangke setengah 12. Hah? Tak masak nak saya. Apa hubungnya nasi bencana hub? Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, bedina boleh. Jadi bunga ini pertama apa? Langsung hilang ya. Kita turun dia langsung hilang. Orang laki andi bini soliha, orang bini andi laki so. Tina mah kita genteng, kor tanggung jawab bu. Tina mah kita pati genteng sepenting aja geben perhatian. Bener. Makai laki na genteng, salah genteng soki keng tak lemole, sampian pun malam kira pikiran. Takut selaki abini boleh. Panabid bi sekira pikiran patu kebi penyakit surengak lentir koros. Sementara emalau ong sampian andi laki na cuba, salah cuba melarat. Abu keng bini na lempo. Tanya aki, kaki tak kira pikiran le, mun laki na tak le mule, nyampit, katang laki jua apa na boleh peraben yu, cak dengan absak aburu ka ada, iko. Tore, andi laki genteng keng kira pikiran tak gua abini boleh, andi laki cuba keng tenang, milih genteng apa cuba? Siapa sih milih genteng ki guru jua? Karena pada hakikatnya ternyata genteng benratin ini menikir pikir ku tak cuma untuk tatangga tengki kan iki buka uleman mun biniratin angga iki buka pasar mun lagi genteng angga keng mun eromanu kolan maki genteng tak kira seneng sampian bu bener keng mun kandana kasar maki genteng sampian tak kira tenang bener sebinik ngaput status perempuan dicipta dari tulang rusuk. Tek. Pak ibu bener-bener bacaan. Perempuan tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Perempuan tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi perempuan dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri karena tulang itu yang paling dekat dengan hati agar perempuan dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Mako pajak laki kake. Dia kan untuk bini. Ada laki apa bini dia? Hah? Sarung buka kok. Laki apa bini? Cuma niku. Saya beri kata-kata ada iya selaki aku pak sekali. Udah pak ke grup apa ya? Ni aku uli bau nama gelar. On, itu angkina. Laki na sampian manter tepak kasi genteng, manter ate na bagus. Amin. Selaki itu angkina gia, rajin na sampian manter tetio orang bini sesoli hatur jukan ratin. Amin. Menterbi Allah pada teka hajat ban kelaban barokana pengajian selake sekita araji menter tuli tepaki ban orang bini soliha sebini sekita alake mayu alake kole harap pebuk minta ale anamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana le ale mabole kali ale sekitar alak je.
sampian muntro olia laki bagus, maka pertama pun ulama sampian pa bagus. Orang bini ni kemun bagus, insyaallah bi Allah bakal ibri laki ba. Kenapa sebab? Karena laki na sampian ni bakal setel ben sampian. Biasana mun nyai laki na kiai. Bener? Mun ustadzah laki na Eter setelah kiro kak. Ya biasa namun selake maling, isi bini ampung itu anturin cang gelar. Bede sampung itu anturin. La haula wala quwata illa billah. Berarti ini kan maling ngaturin sengaci ini kan. Bapak Ibu hadirin hadirat maling ngaturin saya muljaki Allah. Para milagak dinto. Para milagak dito, maka pertama anyun ke Allah mantar kau leben ajunan raji rakah lakeh binih atena mantar iyo ba ibeteti orang saya amin mantar ibeteti orang kus bagus amin karena munlah berangkat dari keluarga saya munlah bini solihah munlah laki soleh nikah kunci kebahagiaan pertama kak reng laki nikah tak kira nomor wad kecuali ketika atau karben bini nah bener reng laki nikah pacumbari dengan luar kak pacumbari sampean beda luar apalong ben kancana seneng apalong ben kancana bunga mulai do pak karoma pasti bini alis acampo pasti bini merengut elang tak elang bunga nah ngiding bu sabalik kak sampean luar ruwet luar susah sampean acualan tak paju salah tak paju pesena elang mulai depak ke rumah susah keng depak ke rumah si bini ngambek idang labeng pah misem apa nak boleh pas ambil nyanyiin bi si bini jabatum hiyanahi hijivan melaya ke tune kavera savera jabatum hiyanahi जगे जगे रहते कोई रहते को सर से है प्यार की बातें tahu artinya sampean pada kok pada tak tahu udah dong aja sampian ruwet luar ajualan tak paju sampian susah luar salah tak paju bese elang keng depak karo masih bini misem katina pesa jual kak tahu le salah tak paju pesen di elang pah nyampit si bini tikel kak pasabar bedebak to nabi Allah ibri bedebak to nabi Allah ipondot tunya nih pese pada ben songot kak cokor mangken leku tombu boleh mun karo masalah dunya gula ben sampean kening sehari sebenting badan sehat mantar bi Allah barokah lega tak lega apa tak lega tore masuk lengki kak toju ke dalam kapan selake toju pahingan lagi biteng cuy nikah biteng kak nikah aing kak nikah kopi kak kopi lagi tak ada kak tuling ala akib teti mun lagi datang jebuk beri pelian nikah aing nikah teh kak nikah kopi kak de iya mun sampean parlo kopi susu nang tenang nama kita andi tunya keng mun si bini jumper keng mun si bini alis sa ta asampung alis sa ta acampo sampean tenang tak tenang kak ya Allah make pesena banyak mun pun malam ngeronyo dia tak ide tedung selake cek tur kadang selake ngucak telo kecap si bini telo jus tambu sekali tapi beni reng bini tampingan kak beni ini kesu banyak Indonesia
Bu meneng Indonesia kenengen naga. Jok selake kerwatannya rokok, saya nyambit anya begelur. Dem merokok dole, ku tak edina dia pula king bi kakek yalle. Anya bah. Kakek ka. Cak dengan rokok tanya ki koreng bini minta yang kui oh tagajem ku mun ngencem ku teman ngenceman rokok ceng koreng cem koreng kekere narap ning bini kita ada potek kura-kura kita ara-kura kita kembali kita sik koreng pagi rokok tadi kita labi kita mata dan tidak eko. Cak aku pak kakek saya kok cak deh bu. Tepak kering bini apa tampingan dia. Beda tidak iya bu. Allah. Mi ontong tak bini dina kok kak. Lekadung oleh kira kak. Bahengak radio rosak kok kak. Oning radio rosak kembian. Radio repun kadung rosak. Pate elok mate. Pakeni sajen nyareng. Dia bisa laki, jek aja le, jek aja keding bi malau tak nyaman. Turun. Kok lah kadung panas ni. Bo, mak kita benda yen apa kaki bu? Tak uli jangan kisah taruh, tak uli. Cukup mi anak ngadanya. Sabalik kebuk mbian tina makila tunya tak pada banyak yang mun selake kan dana alos tak masake cucur berdepan apa arembek jemper napa tak jemper keng mun selake tak aku kerembek berdepan apro temu lagi ding bertatak nyaman si bini ngupload status aku lebih senang kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Ada si bini sampai ke dapur sampai aku ring cukok. HP ni sabuk sampai tiktokan. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakak. Beras larak Allah binin sapar kak beras larang kok pada kan telok belum bolo bu Allah nih serang kalau ambian roskoros kak alhamdulillah binin apa kun bok tebo larang makin larang ya bu. Makin penggalan pada makin muntar kering mati kau leman rumah makin di romangi betas beri ya bu. Ambu itu kue luar biasa lambat kan ngibe di Roma beras makin ngebetas beri ambu itu ku pahatanya beda beras le beda yu kan beram segilu 15.000 beda secuba ele. Badayu kan 13 keng ancor aja saya paling muda le saya paling muda kan 11 keng banyak kapang ayu le meliaban kapang aja kok 2 kilo le eko pada bu Allah cek pada na paling saya maturanin dada enak ngarangan Allahumma sholli ala Muhammad. Buk. Pada tireng bini solihah ki. Pada tireng bini saya sabar ki. Pada tireng bini saya naremah. Pada ti orang bini saya sabar arabet lake. Ya bu. Cak terkadang pan pegel rebu kapan raga pah melkot dub daja. Beda sedaya. Allah. Era ke boleh pah napang. Bedebuk. Kapan napang pah kera.
tak ningli beli mah lo cang selake daripada napang tangu abini berkai bolam bo san misan nungep badevuk Allah bi selake pan leku lesok bade sida iya bade sampo tak gelem lo tanya agar ya kok bade sampo ya cek tak gelem kak Allah banyak iko tak oleh bu lesok tak lesok bade sida iya kan celep kak leku mari sopu elang tanah lesok kak dah iya bu mun sampean lesok ke bele kak engkau lesok kok tedungah apa cang kaki tok nyetok tibi kok perhatikan kula mada pak situng hadis reh idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashi mun bedereng laki ngecek tedung ke binina ngecek tedung beningan kok beto fa'abad pah taklem lesok beri mari setia boleh leku fa'abad pah taklem fabatagat bana alaiha pah selaki pegel semalam mi tak pegel aja selaki aban-aban ke tibi ni kakak kantuan le kempangan mana mari ni empor-por biko bujang kan dia kan mulai kada mulai tahu apa gelak dia la'anat hal malaikatu hatta tusbiha orang bini sidaya jebuk elaknat di malaikat sampai sopu jika jebuk ya hei ada nyampit jika ucang selake cocok rek kok nyaman kayak di si bini emas rombes kulis EPS we bini nah memar kena colong holil ra kan tidak iya gelak cek di pengajian perlu beda pak bu mas urusan atorok tak etorok ya lo apa cok kubur nam dan tak kira apa long bentang kuburan malam tani por mes kau tak kira tepan nih pacang tak etorok pada etorok kabin biko age mun etorok tak percaya maju kok mulai etorok mun tak Allahumma sholli ala Muhammad nikah mertung nikah kalau belas lah lanjut cek pada nebentang bini dia lanjut Pak Abid terus Abid mayu lebih datu nari ya bu agak nih kini tahu apa kakek Allahumma sholli ala Muhammad. Teti, nikah kebungaan kak, coba, mun sampean ruwet, kutak nikah margana sepertama. Margana bini paling, bener. Mun sampean ruwet, margana laki kan. Nikah si paling banyak ruwet nih kak. Nikah, margana keluarga nih kalau. Ya manusia nikah ada sampurna bu, ada sampurna. Terkadang lakar beda orang ini ke musibah, nemu di laki, nemu di bini tak jumpa lagi. Terkadang laki tepak keseparatin, matu, waki kirto. Beda kan? Laki cocok matua kalem par melerok neng beda kan laki cocok matua cocok par paraten tatang kebanyak coloong beda laki cocok matua bece par saya tatang kenyaman melarat andi apa sekali ada yang sampurna itu nyari bu makai hulil yasin bu makai hulil yasin hulil yasin deh anang ring melarat salah melarat epak benembu apesa gula epak tandi Roma embu tandi Roma pada ngampung katretan nah bapak ongke ke Pontianak embu norok keluargana pah norok alaki pol alaki norok keluargana araka boleh norok keluargana kebeli papan
Jadi gula nikah cek pon orang Madura, kek tabu, kek cetak, tanpa minyak pote, norok bapak itu namangkat, norok embu ala ke boleh kok. Tahun 2011 gula ambu munduk rencana gula abi ini ya. Entah apa juga. Minta parabon ada sendo, minta itolak. Siapa sendo? Cek lah potongan nggak dia. Tak diandi apa-apa. Andi sepeda motor situng tangan salah tangan ki iblong ada sorat deleka. Yang larin bini tak ada endak bu. Panabit gula 6 reng bini pentak nolak kapi. Baru situng ni kalau panabit pahi pabakalan bi kiai, pabakalan gula 6 bulan. Oleh 6 bulan minta paburung sebini tanda kia. Gula kira pekeran ki 2011 mun sampai 2015 tak abin ni alaki ya bu aku bingung. Panabit pah gula andi kanca ustad ni kan andi alek muntuk di tempat lain. Kiding bertaaleng ni ka bagus, gula kita oning ka aleng. Bi gula pah penta ka kakang ni ka. Bi cakanca, mi rom-romin temen kilo tahu ka orang torot kor labini. Njak lambak tahu ka orang amin telo ikenda i. Pah ende kakang ende aleng penta ende gula kita oning. Keluargana pah ende. Alhamdulillah tu Pak Keseratin bu. Bah ni kasi aberni gula mulai ki melarat tak diandi apa-apa sampai makin gula. Alhamdulillah tak ngaleng pembering pangeran gula. Mulai si eka akan lambak tak diandi. Makana makin gula makin laro pengajar akan do janda eka bina ajo karo colok bu mun iate cung saraan. Kerja piape. Tidak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang telah menemani saya ketika saya tidak punya apa-apa. Dengan cara menduakannya ketika saya sudah punya apa-apa. Sorry ya. Yakin cak nyonyo kabin biko marin aku nyonyo. Mangkana mangken ampoi patabari gula keng tak tetti gula bu. Nole gula patabari pola kesokan abini boleh guys. Sing rok Madura pola kesokan nambah guys, pola kesokan tak tetti semasaki ani ibini. Arampah pulan gak dinto sa abringi gula mulai gula ki melarat tak jandi panapa sampai mangken gula bi Allah paringi. Ya tak korang lah. Alhamdulillah. Jadi tak tetti cek pun orang Madura melekarak ikakan ben kuah sapu tangan ibu kedede karo ki melarat apolong ben situah nang seneng apolong ben sing muda. Ngking munteron. Ya normal. Cukup me boleh. Anak Pon, terus ki. Jadi orang bunga ni ke pertama mun andi laki soleh, atena bagus. Orang laki ni ke bunga mun andi bini soli. Nomor 2. Wa auladuhu abrara. Orang bunga, orang seneng nikah mun andi anak setakok dak Guste. Sampian seandi potra-potra na beda lembaga Miftahul Ulum. Sampian makita andi tunya keng mun anak ang andi anak lema atau ocak kapi bejan abojeng bejan ngaci erosoro mangkat elang-lang nengeneng ekoca atoro bunga tak bunga. Jempar tak jempar. Sampian dateng molong kopi lemalem anang ekatela asandeng saja pah berangkat ke masjid kolema dapat ke masjid pah emik odi pah amunyi suara ngaci cek nyaman nah jempar tak jempar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Bapak ngiro mana ngucak di anak mengita ngutang raja kor kaki pelak ngaji dak yang ko epo eko. Embuung tak betah mung karo ngiding suara nak berkak ke masjid ro ngatel anak senegu emik buka labe ke masjid ada orang aku tak HP tompang ngaki kamik dai. Ternyata HP nase ngaji bukan.
Anang tibi kapan ngaji? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Deng lebet nyampit hayai. Lagu cen saya baca aja. Walladina kafaru wa kadzabu bi abi kemak rup nyampit beduk ben Quran aja cong ya kok. Mangkana nyuun ka Allah menter dadi anak foto si soleh potran sambian. Da remma cara anak foto mak le soleh. Ega bala buk. Mak le anak sambian dadi anak foto si bagus ega bala tak ega bala. Nak foto ni ka bekal saya perengaki. Orang tampingan galaksi potrana sambian bekal saya. O korena ring sepo bini engko tu sae. Mun sampian sae potrana pakun sae keng mun sampian tak sae cek ngarep potrana sae apa anak ni bekal nuron karing tua bini tekku bi sampean mun bedenak anak pelak tekku ring tua bini mun tak ahli tahajud mungkin ahli ngaji mungkin ahli sedekah mungkin lebur ke ulama tekku mun bedenak anak hebat tekku mun bedenak anak berprestasi tekku ring tua bini jelas bagus sampean anak sampean bekal bagus maka sampean tak oleh ka putrana paham ngucap kaki ni pacek celeperah nuron ka sapa nuron ka kaki dia jelas makanya jaga bagus sampean male anak bagus are re tangkan cari are tak pati berpengaruh ke anak bu. Reng laki ni kau makai bagus semakin ahli ibadah keng mun sebini ahli maksiat potra nambian tak kira bagus jelas toman oning nabino sampai oning nabino hah kan nabino tak oning oh ya pada yang jatuh kok nyangkung mari mun temon Nabi Nuh, Nabi sekaligus Rasul. Bahkan Nabi Nuh ini masuk kategori ulul azmi hadirin. Tapi Nabi Nuh ini andi anaknya mana Kanan nikah kafir. Mak bisa kafir cek Nabi ben Rasul. Situng alasan aja pun ulama. Nabi Nuh ini andi bini nikah kafir. Mangkana anak nikah beni nuron ka Nabi Nuh tapi nuron ka bini nasi kafir deh. Maka dalam Quran Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim Cok, aja burung kok ongke ke kapal Njak pak tak norakake kok ongke ke gunung je deki Tara gunung gembir jo Bi aing deki kok selamat de pak desa mun di sekolah tengking alia ka gumintir kok napa cek pon Nabi Nuh la asimal yauma min amrillahi illa marrahim tak ada si bisa selamat dong kecuali bi Allah tolongi Nabi Nuh ada bu kita mare anang poter bi aing ainder anang Nabi Nuh kak dinto mate di dalam keadaan kafir hadirin padahal bapak nabi keng mun ring tua bini ing kafir anak tak nuron ke bapak nuron kambu apa sebab karena anak ini kan lebih semak dari embu perhatikan anak lebih semak dari embu ngandung sangang bulan bapak karo mangandung embu rembi antara odi ben mate embu mengkeluar cetak bapak bedai luar ngomong pentong segala udah pak kare ngapa di nak reka teti embu baki di ngaki bu embu dalam keluar cetak bapak ada ente luar wahahaha maka dalam cetak ya kok ku tepak kabinin apa di nak micek dia jenar ya jadi bita
Ambu nyusoe anak duta babang ki nolongi ngemban le bapak kan karo nolongi ngemban tak nolongi nyusoe. Oh butuh dina deh tayya bu ngandung berat tak berat nyiksa tak nyiksa melarat tak melarat tur kadang pagi beda bau nasi kapan ngakan nasi oe beda bau areh kapan siang tak nying keluar di dalam kamar beda si bau lakeh kalake na tibi beci beda ketika ngandung bau lakeh kalake na tibi beci beda aning kalake na tetangke lebur beda lebur di naring kok pah ngapah TikTok antara sepena ate lakena orang sepekere bekto tero manopa sajen are sajen yang sara pada letter reben sa ceramah ya ngandungan empian berat sekarang bulan negatif bener rembi antara udik ben mate sakit tak sakit melarat tak melarat nyiksa apa tak nyiksa cerah banja oh yuk deh lebu dah jia sakit cerah banja iko nyusui 2 tahun buk ya Allah selake nang tenang juk tojuk si bini bagi pengajian menendi anak nyusu iya cung mencung iya panganto kireng bini keng mon anak ki ngiding tak bisa tedung buk bener anak ngideh laki lagi atau betoan terancam ki nerje buk tengah malam sampean tedung paknya menapah anak ngiding kula tanya sing ngiding kada apa bu apa bu iya bapak sing ngiding kada keng bapak kapan ngiding bini na sa ikurtek anak selake ngalle ka kamar bere bu sebini cek ke kol telok malam sambil temet temi sosuwe ambu anang cek lopot lo ngasih eta petaki daya anang tak ninga nyabo oleh saja mare nyusuwe sabe anang tidung pole kapan anang tidung ku tak lake nak beli pole ngidek neeng kok iya ngedek apa kacung ngiding di mangkana anak neron kakake karena sinyiksa sambian buk benih neron kariya buk bener abu cek nyusuwe lebih anak laki labek semua tu waro rak parak tumbuh kiki tangki buk ceni bini acara tegula dumun anak laki kapan rak parak tumbuh kiki cek dengan ngike mun laki eko lo beden anak bini lakar da iya laki jibuk tak sekeni tak setuak ba anak laki mangkana anang terlalu bagus ya apa bagus sampean buk sepertama abu sejam pas pun carus terusan minta jadi tukang parkir itu terus perhatikan mangkana mun terlalu bagus ya okorna sampean apa bagus buk seten punten sampean pak ahli ngaji Al-Quran buk oi empian idim mas sejadah ben ruku sabak HP na Quran na sabak ya adeng dia tetembian pernah bajang ngatela ka Quran dia Quran na sabak ya adeng pabajangan sabak ya tasa kerdus sabak ya tasa katok mari abajang cek kemun tak tege Quran dari galak buk ti na tak usah banyak pen mari abajang sa ayat tak apa sepenting pen mari abajang cek buan-buan khairul a'mal adwamu hawa in qallat kalakuan saya paling bagus ni kebenih kutu banyak makin ning didik sepenting tak buan-buan ni lebih bagus aing makilah karo nyap-cap keng mun tak buan-buan maki beto colbeng bener karo nyap-cap keng makin yang sacap-cap mun tak buang-buang cetek maki betul colbeng pada tina makilah ngajikan sa ayat korban mari abajang sampean nikah
cek toman tobeng teku anang sampean bi Allah bakal ibet tina foto solihin solihat ingat cap kak makikan secap-cap muni ben malam maki kak ongguan ribu mari na mulai dan mun bejang tuhur sari kendu Quran nah nyari kerdu sesari ini sabak ya deung pabejangan Quran na sabak dia nah mari abajang empian pasti engak sing ngaji karena Quran ni ketela sing ngak cek kamu tak tege Quran ni kai kala saayat lo bapak a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul azim. Lo napa mari asar terus aki deki bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin sadaqallahul azim. Mari maurib cek kamu tak tega ikan lak Quran nah bismillahirrahmanirrahim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun sadaqallahul azim. Insyaallah aman to telok hatam al-baqarah aja keng nek lebih bagus karena gula ben pian mangken tak toman ngaji ki nabuk dek rumah anak sepele ka ngaji mun gula ben sampean tak toman ngaji mangkana biasa aki keluar kalimat-kalimat saya ngemben anak pas saya sallallahu ala jadi anak ni kearekam kalimat-kalimat bagus astaghfirullah rabbal baraya anak ni kearekam cak ngemben anak salah tak emat aki solawat pas si keluar numpak kapal jangan ngatangale numpak perenjal kunjala jadi kini lah ya ciri numpak kapal anak kaki je andi bekal jangan bunga nyusul nak nyusul eko kala orang oleh kencer pas saya siap saya buk nomor 2 jaga aurat buk campo matawan aurat kau orang lain makli anang sambian bagus ya buk campo matawan obu haram matau obu nikah empian mikir si haram kalau matau pokang matau dedah obung sambian nikah aurat sampai nang kitab fikih obung sambian kunteng gula ka orang ata oning obung ngetok patau ka gula haram hukum maribu haram karena cepon ulama fikih wa kullu ma haruma nadhruhu ittisalan haruma nadhruhu infisalan mun ketika sambung ejeling haram make apesa ejeling pakun haram obung ngetok jadi kunteng patau ka gula ka orang ata ngatela haram gula ejeling bu ki laku obung ngempian kunteng lemalem sampian kabin bi gula kan lah halal sampian kan ya kan mun mereka kabin kan lah halal napa boleh karo obuung make obuung ya obuung ya kan beda lagu nah dari bukit-bukitnya yang menghijau sampai lautan yang biru hai hui ya kok sambian kabin lemalem empian lah halal kapi keng obu saya kunteng gelak ki laku kasala obung sambian celing bi kula pakun haram make sambian la tetibi ni kula mi haram karena obung ka sa apesa dari sambian di muka badan kita halal ka kula berak tak berak to we obu je tak kodungan yu suap yang ku tak suap benerak ke ngara mun keluar ci ampongang kuyen lejing tahu lejing uning lejing kak lejing ni kacelana salakai na tepes kot entek gelu cung gelu ini salah tepes ketat ya Allah kapan yang kui pah metu beluran kak betes metu beluran ya Allah apa na boleh sengang kui bak semua lempo paingak lontong banyak gelu beres ada nak kena kek lakian pahala lagu Masya Allah cantiknya paling tercantik ke sedunia luar biasa indahnya
tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Rambutnya terurai rapi, senyumnya manis sekali, membuat Abdul berdiri. Bagus mak dia saya bukti. Beda berempat muntro dia seneng. Nomor situng. Bini soliha otabe lake so. Nomor 2 andi anak setako dak guste. Senomor 3 wa khulatauhu solihin andi tatang kesekus bagus. Senomor 5 wa ayyakuna rizquhu fi baladih andi penghasilan andi tunyah daerah natibi. 4 ni orang bunga kah? Bini solihah, anak bagus, tatang ke bagus, andi tunyah, andi lako dan tibi. Orang bunga marga 4 ruwet, empian mun ruwet kuta 4 ni kasih beda kelero. Mun tak marga bini, marga anak, mun bini marga anak, marga tatang ke, mun bini marga tatang ke, marga tunyah. Pasti 4 ni kalau orang seneng 4 ni kah, orang ruwet marga 4 ni kah. Se 4 ni menteri epering nagus bagus sekapia kesambian deh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebat 10 menit sejam you. Kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di sini ada janda pirang, saya siap menikah lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.